E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, continuando mais um episódio da nossa saga de Genshin Impact. Claro, sem dúvida. E né, eu só tô gravando esse vídeo porque apareceu uma missão nova, a missão lendária. Então, é isso aí, né? Vamos embora gravar. Eu não sei sobre o que é essa missão. Eu tenho que falar com a Wangia. E é isso aí. Não, a gente vai fazer a missão lendária. Bora. Olá. Do que se trata essa missão lendária? É de quem? Sobre o quê? How's the Xiao lantern construction coming along? Good to see you two. The Xiao lantern is coming along smoothly, thank you. We're almost done collecting the required plastrite. The project should be completed in a few days. You'll have to come by when it's done. Plastrite. Plastrite is the main component of any Xiao lantern. Most of the donations we get from the city folk are either Mora or plastrite. A lot of them carve their heart's desires onto the plastrite they donate, as a prayer for good fortune and other blessings. Paimon wants some good fortune too. Let's find some plastrite and make a wish. Eu já devo ter alguns. Since you seem so eager to donate, how about you keep your eyes open for less common varieties of plastrite? Those are the ones we lack the most at the moment. Ok. One is called azurite. It is occasionally found in the northern part of Mount Tianheng. When azurite gets caught in the roots of ordinary vegetation, it sometimes produces bloaty floaties, which are floating seeds. The other one is called vermilionite, which is extremely dangerous as far as most people are concerned. In Guili Plains, old ruin hunters who have lost the power of flight use vermilionite to keep themselves airborne. Well, they're just more stylish, I suppose. Ah, meu Deus. Actually, they're just blue and red varieties of plastrite. Gemstone merchants only gave them fancy names to try and impress their customers. Claro, The difference in their features normal. compared to regular plastrite might be minuscule. Coisa de comércio. This is astonishing. No, never mind that. Just bring some azurite and vermilionite back to me. I'm counting on you. É claro, é claro. Eita, Nádia. O comércio fala mais alto, né? E aí, Nádia? Sai para lá, Vlados. Um prazer, pelas suas roupas você vem do mesmo canto, do mesmo mundo que eu. Ah? Talvez. Hã? 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 Que? Ah tá, eles estão conversando com outro, ok. Parte mais importante. Parece que sim. Na verdade, acabei de vir pra cá e eu sempre ando sozinho, portanto, ainda não conheço muita coisa. Oh! Oh! Olha só! Olha só! O romance está no ar. Olha só! Quem diria, não é mesmo? É pronto que eu tenho que mesmo me distrair por um segundo. Olha só porque é dia dos namorados. Ok. Tem uma pedra ali, mas eu não vou catar agora não. Quero fazer missão. Subir. Ok. Vamos lá, Diluc. Eu já passei por aqui uma vez. Dá licença, estou passando. Onde? É esse aqui? Sério? Cadê? Pra onde é que foram os outros? Oh, ok. Falta aquele ali agora. Tá bem longe. O que é aquilo ali? Eu já passei por aqui alguma vez? Não guarda da ruim não, hein? Next on the agenda, Onde exatamente?
Tem que acordar ele? É. Vai pra cima. Vai pro ar. Vai pro ar. Eu mandei tu ir pra lá. Next on the agenda. Faça o que eu tô dizendo, rapá. Então morra aí mesmo. Ora, bolas. É só isso? Sério? Nossa, como foi fácil. Oh. E aqui estamos nós. E aí? Wangya? 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 With a fresh supply of azurite and vermilionite. I knew I could count on you. Let me see. Yep, without a doubt, these are azurite and vermilionite. But don't you want to make your wishes? You brought back just enough materials for both of you. Oh. Come on, get carving. Ok. Done. Paimon prays for a bottomless stomach. Meu Deus. Meu Deus. And you? Let Paimon see. Huh? Well, that doesn't sound like something you'd wish for. Oh, so you put your brother's wish rather than your own. I don't care. Paimon will help you find him, and we'll spend the next lantern rite together. Then we'll release a gazillion Xiao lanterns to make up for all those wishes you've never had a chance to make. If you're done with your carvings, you can hand over your azurite and vermilionite to me. Miss Wangya. Ah, a garotinha do boneco. Eu ainda lembro Oh, dela. hello, Chang Chang. What's Chang up, Chang. little Missy? Can't find your granddad? Granddad said he's busy, and I should go play on my own. Oh. I want to make a Xiao lantern. But I can don't teach you. know how. Miss Wangya, could you help me Oh, make a Xiao she can lantern? teach you too. Sure thing, but promise me that you'll go back home as soon as we're done playing. She's gonna say that she doesn't have the enough materials, I'll be right? sick if you stay out too long. Thank you, Miss Wangya. I'll be a good girl. I promise. Oh. I certainly do. That's how I made my first Mora. helping Todo us mundo aí make sabe fazer Xiao essa lanterns by lanterna, ourselves. caramba. Ah, good times. I should really stay here to keep an eye on the girl. Hey, could I bother you to go to the construction site at the dock and gather some building materials? Yeah, sure. Thanks. I appreciate it. It's a normal day of me working to get materials for someone else. Ah, pelo menos tá perto. Look over there. Hã? That guy's acting very suspicious. It's a thief! Kill him! Think? Oh. Kill him! Oh. Yeah! Quem eres tu? What you doing? Eu que pergunto. What you staring at me like that for? Get gone. Huh? Oi. All right. If you all won't get gone, I'm just gonna get going myself, I guess. Hã? Wow. Paimon thought he might be a shady character. Né? Then he opened his mouth, and now Paimon's sure of it. Né? He must have been up to something when he was crouching down on the ground, because as soon as he saw us approaching, he stood up and acted all innocent. Paimon has a bad feeling about this. Vamos investigar. What could he be up to? Vamos investigar. Ah, deixa eu me sentar na cadeira direita aqui. Well, this area is full of construction supplies for the Missão lantern. Paper, oil, wood. And nothing else? All highly flammable materials. Otário. On the last day of the lantern rite, huge crowds come out to watch the Missão lantern being released. Ah, tá. It can't be a good sign if there's a suspicious character lurking around somewhere so dangerous. If he's been tampering with the stockpile of lantern supplies. Let's get the materials we came for first. We can tell Wangya about the situation when we get back. Yeah. Because
this. No one should be allowed to spoil it, period. Ela quer que ninguém atrapalhe porque ela quer comer as comidas do festival. Oh, fine. Ah, tá vendo? Delicacies in Liyue Harbor. Matsutake meat rolls. Meu Deus do céu. Ah, Paimon. Paimon não se preocupa com ninguém, cara. Só com a barriga dela. Ai, ai. Bora, Paimon. Tu se cuida, viu, parça? Que é isso? Se cuida, tome. Olá. Did you get the materials? Yes, sir. Yes. Yes, man. Let me make a Xiao lantern for Ching Ching. We saw a shady character skulking around the highly flammable materials at the construction site. He looked like he was up to no good. I see. Okay. Please inform the Ministry of Civil Affairs about what you saw. I'll talk to Jingming. Okay. So many people visiting for the lantern, right? We can't afford to ignore something like this. Yeah. Miss Wangya, is something Of course not. happen at the lantern, right? Not to a darling little angel like you, Chang Chang. Eh. Come on now, good girl. Head back to your granddad and don't get distracted along the way. We don't want to make him worry. She's a good girl. She's a good girl. Where do I go? Oh, yeah. Up there. Gustavo Lima. O cara spamou do nada ali. Yeah! Jai. Halt. This is the Liyue Ministry of Civil Affairs. Yeah, we saw a shady-looking guy snooping around near the stockpile of highly flammable Mingxiao lantern supplies. Yeah. Must defend the grilled tigerfish. Paimon. Goodness. This is a serious matter indeed. Ah, tem uma lança dessa. Exactly what Paimon thought. É exatamente a lança que eu quero usar na Heart and soul of the Rutal, se eu não conseguir a lança It dela. seems we disagree E on se eu where to conseguir send a this Rutal, né? supply. Ainda tem isso. But you're not wrong, my little friend. Rest easy. The Ministry of Civil Affairs has assigned a specialist to keep the lantern rite safe. I will inform him of this matter and order him to step up vigilance in due course. In due course? This is serious. Why not get your butt over there and tell him straight away? I wish I could, but he's yet to return. He's taken a small team to Guili Plains. Huh? But you're a traveler, aren't you? You've come all this way for the lantern rite. And Eu tenho um teletransporte, fera. Se preocupa não. Our pleasure. We're experts in this kind of stuff. We learn Oh, oh. all the time. Oh, like the time we... Really? Huh. Then we are indebted to you. Travelers are so kind these days. Ah, yes. No commission should go unpaid. Oh. I will take care of the compensation. Oh. Again, thank you both. Ah, agora você falou minha língua. Vamos pra lá. Ah, foi até rápido chegar aqui. Cade. There's so many of them. Oh. Why would they gather together like this? Tá na hora de chover meteoros. Menace to the people here. Let's show 'em what we've got. Caraca, vocês conseguem subir aqui? Born of ice and frost. Essa me pegou de surpresa, eu não esperava não. O fato da Ganil ficar travada em certos lugares me agonia, cara. E aí? Ah, que filho da mãe! Cadê esse carinha? Ali. Dá licença. Tutururu.
Give up. Your life is mine. Pra onde é que foi? Wait. Quase que ele mata ninguém. Que é isso, fera? It's no. Wait, hear me. Como assim ele ainda conseguiu matar ninguém? What? Eu troquei a tempo. Give up. Ele tava aqui? Who are you? Oh, thank you. If it weren't for your help, today may have ended quite differently. É. I'm in charge of keeping the lantern right safe. A lot comes out of the woodwork at this time of year. There are thieves around every corner. I encountered one during my patrol just now, so I called a few men and we pursued them out here. Once we got here, we decided to split up. I was searching this area. The thief seems to have made a clean getaway, and I sure didn't bank on these monsters being here. I was just assessing whether it would be better to send for reinforcements or find another way to disperse them. And that's when you showed up and dealt with them. And thank Como goodness, sempre. Eu sou I don't know how long limpa. it would have taken for the others to get here. Well, I need to get back to looking for that thief. But thanks for your help. Until next time. Calma, fera. Também é assim não. Not done here. Oh, is there something Ora else? bolas. Another one? It's interminable. Right. When I get back, I'll get the other troops to be extra vigilant in the area. In the middle of the festival, too. What are they up to? É? Do you get the feeling? Paimon thinks so too. The locals must take all their tasty treats for granted by now. Meu Deus. Poor traveler, all alone out in the wilderness, often forced to survive on nothing but the most mysterious of mushrooms. What? For you, the lantern rite is the most important of all festivals. Paimon, tu tá falando de si mesma, não tá? Where we witness the shady-looking guy. Paimon hears from patrol officers that criminals love to go back for another look at the crime scene after the event. It's a psychological thing, apparently. That's why there's no time to lose. When there's highly flammable material involved, once the crime happens, it'll be too late. Ela tá certa. She's right, though. She's right, you know. Volte para a cena do crime. Onde é a cena do crime? Ah, tá ali. E aqui estamos nós, está mais de noite. Olha lá o carinha. Onde é que ele tá indo? Wait, there's another person. Xiao? E aí, Xiao? What are you doing here? Eu que pergunto. Ah, meu Deus, essa voz. Xiao, Tá ok. are you here for the festival? I have no interest in lantern rite. I sensed a malign influence here. I'm here to investigate. When a shackle is loosened in the realms of deities and demons, I take full responsibility. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo um facepalm aqui agora, mano. Mortal world, your world. Thus you shall take full responsibility, mortal traveler. Oh, meu When the Deus. time comes, I hope you shall act promptly and decisively. I do not wish for the tassel of the polearm that has slaughtered countless demons to become stained with mortal blood. What's this? A symbol that your suspected evildoer left behind. É, o jeito que ele fala me lembra a Well, you will have to A show me facial how much you da can accomplish agonia. in your own strength. Because if I become involved, there is a possibility that the streets of Liyue Harbor will be painted. Well, that sounds terrible. Let's not be impulsive. Why don't we figure out the origins of this symbol
dark. The one the suspected criminal left behind. Oh, Paimon has a sneaking suspicion that Kaya will know something about it. Maybe. Pera aí, eu vou até Mondstadt pra perguntar a ele. Caraca, maluco, é isso mesmo? Porra, que viagem! Tipo, se isso fosse uma história no mundo real, quanto tempo elas teriam pra viajar até lá se não tivesse teletransporte? Como assim, cara? Pra cá? Pra cá. Ele tá no quartel-general? Não me empurre, não. E aí? Well, well. Long time no see. A voz dele é da hora, hein? The lantern right in Lille. Ah, well. How was it? Fun? Delicious. Oh, meu Deus. Well then, you ought to be looking forward to Mondstadt's Ludi Harpastum. I'm sure it will be to your liking. Right. Kaya, there's something we need to tell you about. Lantern supplies. Stockpile of wood, paper, and oil. At the very least, it sounds like an accident waiting to happen. Né? How very amusing. What makes you think I would recognize this symbol? Exactly. You should watch what you say, honorary knight. What do you mean, flirt with the dark side? The Knights of Favonius certainly does not have dealings with its enemies. That has to do with a certain knightly virtue called integrity. I digress. Viu? Of the cross-border criminal organization you know as the Treasure Hoarders. If you are curious to know more, I can put you in touch with an informant on the inside. Didn't you just say the Knights of Favonius don't have dealings with their enemies? This is my own personal informant. Nothing to do with the Knights of Favonius. Ai, esse A little bicho. later, make your way over to Windrise. I'll arrange for the informant to meet you there. Thanks, Kaya. Oh, and remember, wine begets wisdom. A verdade está no vinho. Não faço nem ideia, mas faz sentido. Cara, eu vou ter que andar... Nossa senhora, essa missão é uma viagem. Ali está ele, o informante. E aí, informante? Eu te conheço. Huh? Hey, you're the guy, right? Kaya's informant? Informant? Not me. But this is the place we agreed upon, and you're the only other one here, so... Né? Place we agreed upon? Oh, meu know Deus. Stop being so annoying. A verdade está no vinho, é. Okay, yeah, it's me. Filho da mãe. Was any of that even slightly necessary? What do you want to know about? Here's the situation. Eu sabia. Eu sabia que ele tá esperando por uma senha. See, So, what can you tell us as an insider? I do not think this is the work of the Treasure Hoarders. The reason the Treasure Hoarders are able to sustain a giant cross-border operation is because they abide by one fundamental principle. Caution. Softly, catchy monkey is the name of the game for them. By contrast, the idea of taking huge risks to try and make a fortune is utter folly in their eyes. Liu has the Adepti looking after it, doesn't it? And they're especially active during the Lantern Rite. There's just no way that they, slip of the tongue, when you've been undercover as long as I have. Where was I
Oh, yes. There's no way that they, the treasure hoarders, would dare make a move during the lantern rite. Also, the treasure hoarders organization in Liyue recently A received legenda tá errada. O cara disse que faz parte dos ladrões aí sem querer. Anonymous letter. Trying to frame them, perhaps? Nobody knows. But what I can tell you is which branch of the treasure hoarders has the letter in their possession. There. I've marked their location on the map for you. Great! Well, Paimon thinks this was productive. This is our only solid lead. Let's not waste it. If there's nothing more, I should get back to treasure hoarding. Yeah, I mean, get back to those treasure hoarding lowlifes. To spy on them. Aham. Tá certo, cara. Relaxa. Por que tudo tão longe um do outro, hein? Nessa hora que eu queria estar de Xiao. Eu só preciso sobrevoar a área e dar o plano de ataque. Nem preciso me preocupar com o dano de queda. Ih, matei o sapo. É, eu sei que é aqui. Eu sou uma pessoa inofensiva, hein? Por que apareceu a mensagem de muito perigoso? Não existe lugar perigoso pra mim aqui nesse mapa. Reino, sei lá. E aí? Ladrões. Sorry, pal, wrong way. Wherever you think you're going, it's that way. But isn't that the way to Liyue Harbor? Right. Here is nowhere. So the other way is Liyue Harbor. If you are looking for somewhere to stay, I suggest you go to the Wangshu Inn. Fair prices, great customer service, What the fuck? and a wonderful view. How do you know about the letter? One of Liyue's Adepti told us about it. They know. I somehow doubt that. Hey, You yes. should not doubt it. It was I who sent them to investigate. Oh. Any further questioning you may direct to me. Did you just appear out of... You're the vigilant Yaksha. Hey, watch your tone of voice. Or do you seriously want to pick a fight with an Adeptus? It's Oh. not that we don't believe you're an Adeptus. It's just everyone needs to look at the bigger picture here. As you well know, we treasure hoarders are no serious threat to anyone. We're petty criminals, that's all. So if you are truly an Adeptus, please show us some mercy. Que medo. If it turns out you're not a real Adeptus. Then please, don't blame our weapons for treating everyone equally. Sério? É sério isso? Oh! Oh, eu tô... É o mesmo Xiao? É o mesmo Xiao, ok. Com aquele 94% de ré. Peraí, ele levou dano de que ali que eu não vi? Useless. Next on the agenda. Ah! Só vai ter vocês mesmo? É sério isso? Get out of my way! Worthless! Worthless! Easy! Nem precisa usar o Xiao. Quer dizer, nem precisa usar a transformação do Xiao. And Adeptus buddy, have mercy. The letter is drivel anyway. It's not worth an armed conflict. Just take it. How about that? Paimon knew it all along. Let's see what they wrote. I see. Oh. Then let us send these two to the meeting.
The sender may be plotting something truly diabolical for the Lantern Rite. It seems they want to burn down the entire city. Great, everyone's happy. You're good, we're good. However... These two, they don't look anything like us. It'll be fine. When we're in disguise, no one will be the wiser. It still seems like a long shot to me, but with the help of an Adeptus, hopefully everything will turn out fine. Well, the safety of Leela is in your hands now. Eu queria skin, mano. Skin seria da hora. The treasure hoarders don't want to see the city burned to the ground. Né. Then it is settled. What is it? Huh? I am not partial to crowded areas, especially at this time of the year. When this matter is resolved, come to Wangshu Inn. In previous years, the Xiao lantern has been visible even from there. Vanished. Did he Sasuke. É uma mistura de Kirito com Sasuke. mentioned in the letter? That's today, isn't it? Come on, let's go to the meeting place. Ok. Paimon wonders what the sender of the letter is planning. Não sei. I don't know either. Vamos lá. Ó, tem um... daqueles bichos voadores ali. Beleza, cheguei. Tá na hora do plano de ataque. Alright. You folks from the treasure hoarders, yeah? I thought I insinuated in my letter there that you should have done like I done and put on a mask and a costume and so forth. But it seems you didn't all get the memo. It's pretty cool though. Gutsy. Well, guess what? We don't need to go sneaking around everywhere wearing disguises because unlike you, we would never do anything so shameful that we would need to wear masks while doing it. Quê? Really? I was in the middle of my speech and everything! Acho que tô... Wait a second now. You folks ain't no treasure hoarders. What game are you two playing? Curtia. Hã? Ah, qual é? É só um cara. Tome. Tome. Tell us your diabolical plan now! Okay, I give up. Give up now, or feel the wrath of my Oh, meu Deus. Giving up just like that? I'm just a lowly apprentice thief who really looks up to the treasure hoarders. An apprentice thief? Yeah, for a greenhorn like me, especially working on my own and all, the treasure hoarders? Oh, man, they're my heroes. Wait a second. So, I thought I'd try and set up some sort of lucrative opportunity and submit my pledge of loyalty. Wait a second. None of this is making any sense. Paimon was expecting a serial arsonist to be someone more sinister, evil-looking. But instead, we get you. Fanboy. Listen, what the heck are you talking about? Don't pretend. Paimon's seen you loitering around piles of highly flammable materials. Oh, yeah, I know what you're talking about. But I was only checking the place out. My plan ain't got nothing to do with those lantern construction materials. Ué. Are you serious? Well, I just wanted to nab me the biggest chunk of plaustrite in 20 years is all. I was gonna wait till nightfall, chop off half the tethers, float it out to sea. Oh. Then, all I'd have to do is find some way or another of bringing it down, so I could hide it underwater in the shallows. The perfect crime. For a perfect crime, it sure has a lot of holes. For example, how exactly were you planning to bring down the Né? plaustrite once it was airborne? Well, I
was still in the process of figuring out the details, hence why I hadn't made my move yet. Nossa senhora, Paimon? Paimon? Now that the Millilith have gotten hold of that idiot, let's head back. We can notify the Ministry of Civil Affairs. É o fim da missão? Finalmente? Faz tempo que eu não faço uma missão tão inútil, cara. Traveler, word spreads fast. We will keep watch over the thief. Thanks for your help. No problem. Looks like the Xiao lantern will be ready soon. A critical juncture. We cannot afford the slightest interference. Rest easy. Word was passed up the chain. Another group of very capable troops have been brought in. They're dressed as ordinary citizens. You wouldn't notice them in the crowd. If anyone dares make a move, they'll be on them in an instant. Oh, nice. That's sorted then. You two get some rest, we'll take it from here. Enjoy the lantern rite in peace. So, Paimon supposes that's taken care of then. Paimon wishes so too. Guess he won't make it this time. Wait, do you remember what the inspiration for the Xiao lantern was? So if it's modeled on an Adeptus, maybe Xiao would be interested this time. On the day the Xiao lantern is ready, we can meet him at Wangshu-in like he suggested, then try to persuade him. Faz sentido. Even though he said you can see the Xiao lantern from Wangshu-in, we should get up close if we want to get that festival atmosphere. E poder provar a comida. É, eu sei. Aê! O que é que eu ganho completando isso? O que é que tem de novo? Missão não. Tem alguma coisa aqui. Ok, desbloqueei isso. Não tem nada demais aqui. Aqui. Ok. Aqui. Não tem nada aqui. Ah, entendi. Ok. Ok, eu vou ver isso aqui depois. Isso aqui tá completo. Não ganhei nada completo dessa aqui? Tá. Aqui. O que tem de novo aqui? Ah, desbloqueou esse, ó. Mais uma arena pra se jogar. Tem esse daqui. Nice. Esse aqui já tá completo. Eu até já juntei uns pontinhos aqui pra melhorar. Vamos ver o que eu... Desbloqueia. Pronto. Esse aqui eu olho depois. Deixa eu ver. Esse aqui. Aí, eu já comprei isso aqui, ó. Show. Perfeito. Eu posso continuar comprando daqui, não posso? Posso. Ok. Isso aqui eu preciso de quantos? Bastante. Isso aqui vai ficar para outro dia. Beleza. Acho que é isso, galera. Já sei, que tal a gente testar o negócio lá? Só um instante. Vamos lá, jogar uma partida de Tower Defense. Tem a dificuldade nova. Aí, vamos ver se eu consigo passar da dificuldade nova. Sozinho. Vamos pegar meu time. Pera. Só tirar Ningguang e bota Sucrose. Bota assim, tá bom. I can do it. Né? Tá bom. Vamos lá. Vamos ver o quão bem eu consigo fazer isso solo. Os bichos vêm de onde? Dali? Saquei.
Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Água. Gelo. Água. Gelo. Faz um desse aqui. E faz um desse aqui. Por enquanto é só o que eu posso fazer, né? Caso eles passem... Deixa eu só... Isso aqui... Tem nada lá pra baixo não, né? Tem não, ok. Vai começar a festa. Vamos lá, agora é a vez da sucrose. Ah, minha perna. Acho que tá tranquilo hein, por enquanto. Gelo e água sempre é os principais que você precisa fazer. Sem dúvida nenhuma. Prontinho. Muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Sim, eu pensei que eu ia ter que me mexer. Isso aqui faz o quê? Fecha. Ah, entendi. Ok. Aumenta a velocidade de ataque do Pyro? Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Eletro eu não vou usar eletro, a não ser que seja necessário. Escudo de pedra, né? Ok. Escudo de pedra. Então é aqui que vem... Que vai ser bom a bestazinha, né? Que eu peguei. Ok. Ele vai ficar mais aqui, ó. Ele custa 100. Será que eu consigo? O suficiente se eu desmantelar isso aqui? Não, então deixa quieto. Tem que esperar o início da próxima rodada. Vamos lá. Pode iniciar. Vamos lá. Manda brasa. Shit! Oh, fuck. Droga! Alguém passou, foi o grandão, né? Não posso fazer nada. E é por isso que a Jean é boa. E aí? Quantos passou? Só um, né? Ok. Droga! Ok, Cryo. Contra o Cryo seria bom de fogo, mas eu não tenho condições. Eu tenho que aumentar minhas defesas aqui. Dá pra mais um? Dá não. Ok.
Tem que ser isso. Eu posso... Onde foi que explodiu a paradinha? Foi aqui, não foi? Foi. Ok. $130, né? Vamos lá. Vamos ver no que dá. Mas vocês pensam que vão? Ok. Acho que é isso, né? Isso me dá uma defesa boa. Isso aqui ocupa o espaço de um? Ocupa. Vou tirar. Fica aí, vocês. Ora bolas. Dali já foi. Ok. Show. Posso fazer mais 2. O que é que eu faço? Isso aqui é útil. Ok. Vai ser esse aqui. Velocidade de ataque do Pyro seria útil, mas não o suficiente. O que eu posso fazer de útil aqui? Vou botar esses dois aqui. Se eles passarem, né? Não, já sei, já sei. Pode botar mais um desse aqui, né? Pronto. Fica em espaço para mais um bichinho. Só mais um. Vamos ver no que dá. Slimes, ok. Eles não vão conseguir passar dali não. Tem que ficar dele aqui. Não passou, mas de onde? Pronto, aqui tá seguro. Acho que é isso, cara. Vai pra lá. O outro querendo cair e não cai. Não, fica aí na tua.
Passou 2, até que não foi nada mal. Eu cometi alguns erros. Eu diria que foi bom. Eu diria que foi bom. Não foi ruim, não. Guarda da ruína, mago do abismo, craio, pyro. Ok. Classe ataque do eletro, aumenta o alcance do craio. Hydro. Pode ser. Jackpot! Sabe o que eu vou fazer agora? Pera, eu vou mexer nisso aqui depois que eu mexer nos outros. Eu não sei se eu vou ter pontos o suficiente. Ah! Então agora eu venho aqui. Espera, aquele ali foi o quê? Craio. Água. Oh, não tenho bastante, ok. Então... vira um praio. Praio? Vira um pyro. Yeah! Acho que só. Vamos lá. O que é que vai vir aqui? Ah, os bichinhos pyro, né? Ok. Eu acho que eu fiz a escolha certa. É, ali eu fiz a escolha certa. Agora aqui eu vou ter que segurar. Ah, mas tá tudo bem. Tá tranquilo. Mas esse lado aqui tá de boa. Sai! O craio tá dando trabalho, né? Então... o que eu posso fazer aqui pra melhorar a situação? Ah, já acabou. Ganhei. Só passou 2 no começo porque eu me perdi. É isso aí. Perfeito, fera, perfeito. Do nada os caras me jogou logo no mapa novo. Aí você me quebra, eu nem conhecia ele ainda. Aí né, consegui desenrolar ainda. Passou 2 bichinhos lá, mas... besteira. Eu jogar mais algumas vezes aí eu me recupero. Jean foi MVP, então ela vai terminar esse vídeo. Bom, é isso aí, galera. Por que esse povo fala tanto, hein? Pronto, perfeito. Não, pera. Agora sim, perfeito. É isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vimos aqui mais uma missão lendária da continuação do evento aí das lanternas. E provavelmente já vai ter mais uma missão, né? Que é pra trazer o Xiao pra cá. Vamos ver no que é que vai ser essa próxima missão e quando é que vai ser, né? Agora, ficar na guarda, porque até lá não tem mais nada pra fazer. Então é isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Se curtiram, deixa um like, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos. Ativa o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo de Genshin Impact. Valeu? Falou! Ainda mais.